The Mormugao Municipal Council decided to introduce pay parking in some areas. MMC to introduce garbage tax and include it in house tax. The council decided to regularize the houses of the coastal communities. 10 वर्सां पळयलां की खंय तरी आमी ट्राय केले द्वारी कडेन आमचो सगळें एवोल्व आशिल्लो तरी मेंटेनन्स कसली जायनाशिल्लो आनी आमी कंटिन्युअस प्रयत्नान आशिल्ली की खंय तरी गार्डन्स बरे तरेन डेवलप जावची कित्याक ती एंट्री पॉयंट आसा वास्कोचो पदत्र पार्क आनी बुरशें दिसतालें म्हणून आमकां आमी एक प्रपोजल एमएलएन एक प्रपोजल घाल्लो की गार्डन्स ब्युटिफाय करपाक परफेक्ट स्वर्ण बांदेकर आसा तांणी हाज्या पयलीं वास्को काम केल्लें आसा सो ताज्या खातीर तांणी प्रपोजल घालो म्युनिसिपालिटी कडेन लेटर घालें दॅट दे शूड देअर विलिंगनेस टू डू बोथ द गार्डन्स आनी खंय तरी ह्या गार्डनाचेर आतां रेजोल्युशन पास जालां की दोनूय गार्डनां आमकां करपाक दिवची म्हणून आनी आमी आमची सजेशन दितली कशें आसा तें कित्याक आज म्युनिसिपालिटी कडेन फंड्स ना खंय तरी CSR एक्टिविटींतल्यान बऱ्या भशेन ही गार्डन्स डेवलप जावन खंय तरी वास्को खातीर एक दोन बरे स्पॉट्स तयार जावचे होच हेतू आसा इश्यू म्हणजे एवरी टायम आमच्या खाराडार प्रॉब्लम जाता एवरी टायम गव्हर्नमेंटाचेर आमचे आतां तलवार धरल्या भशेन आमचे तकलेर धरलेल्या कोण 6 म्हयन्यांनी कोण 2 वर्सांनी येता गव्हर्नमेंट पळयता म्हणून ताणें कितें प्रॉब्लम जाता एवरी टायम आतां लास्ट टायम आमचे तुमकां खबर आसा गव्हर्नमेंट मोडली सडनली येता गव्हर्नमेंट त्या थोडे खबर आसना थोडे बरें भिलो आसतना गरीब लोक आमचो खारी वाड्या खंय कोस्टल एरिया सगळो लोक बरें भिलोला आनी MPD म्हणजे आपणा MPD कडेन आमी केन्नाचे आनी MPD केन्नाचे आयज पासून लोक 1968चे हावस टॅक्स भरताय लायटी बील भरताय लोकांकडे ते पासून अजून बील आहाय आनी म्युनिसिपालिटी आमचे MPD मागीर म्हणजे MPD कितें म्हणून सोदता आपूण पयलें आमी मागीर ना आमी पयले आमी हारे फिशरमॅन सगळे पयले थिंगा कितले पुरवंदाचे बडे लोक थिंगा मरण गेले पयलींची घर नाय थिंगा लोक जायते मरण गेले आयज आमी एक डिस्कशन केलें आमचे म्युनिसिपालिटी कावन्सिलरां कडेन CO CP सगळे जाल्ले एक सिया गडाचो एक पॉयंट आसा 6D म्हणून तेजेर ऑलरेडी मेन्शन केल्लो आसता कित्याक फिशरमॅनाक ती घर आहाय ते रेगुलायज करून दिवचें म्हणून आनी कोणाकूय त्रास करचे न्हू म्हणून घातले की अंडर CSR परत एक 6D म्हणून एक त्या पॉयंटा प्रमाणे जे कोण रेजिडंट्स ते रावता फिशरमॅन तांकां रेगुलरायज करूं शकता पूण तेणी आमचें रेजोल्युशन जाय म्हणून तो एक आमी रेजोल्युशन घेतलेलो आसा तो एक मेजर आसा हेच्यावन चड मेजर म्हणटा तो हांगा गार्बेजीचो इशू आहा आयज हांव तुमकां सांगूंक सोदता आमच्या चीफ ऑफिसर आनी चेअरपर्सनाक हांकां दोगांयक हायकोर्टानसून नोटीस येयलेली आसा की हेंच्यांनी हांगा जे मॅनेजमेंट गार्बेज आहा पळय तो सारको मेंटेन केल्लें ना हांगा गार्बेज मिक्स गार्बेज येता वेट आनी ड्राय सारकें जायना सो हेका लागून हो एक आमी एक टॉपीक घेतलो चीफ ऑफिसरान आमकां मांडलेलो आसा की हांगा जे आहा ते आमी टॅक्स आहा पळय गार्बेज टॅक्स आहा ते हावस टॅक्सान एड करपाचे आनी जे एक्झिस्टींग जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते आमी ओपन टेंडर करपाचो ज्या कारणान ते कोण येतले पळय तांकां आमकां कंडिशन घालूंक शकता आमी 2-3 अशे कंडिशन्स आसा सद्या तेंच्यांनी गार्बेज कलेक्टर जे आसा पळय ते तेंचे युनिफॉर्म घालिनात तेंचे कडेन कितले एका वॉर्डान कितले गार्बेज कलेक्टर आतां आमकां खबर ना रिकॉर्ड ना आनी आमची रिक्वायरमेंट कितले ते खबर ना हे सगळे आमची स्टडी करतले आमचे टेक्निकल सेक्शन आनी त्या प्रमाणे आमी ते टेंडर करपाचो ठरयला त्या कारणान आमकां गार्बेज कलेक्शन आहा पळय ते परफेक्ट जातलें हें म्हाका दिसता